Okay. 1, 2, 3, go! Isa pang bagsak! Balakang up! Sa kabila! At sa harap! At sa likod! Isa pa! Okay, pak! Babak! Pak, parak, pak! Pak, parak, pak, 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 pak. Marunong na. Aray ko. Ayan. Okay, good morning sa inyo. Ang gaganda nyo sa violet. Blooming na blooming yung ano, face lock. Oh, di ba? Picture.